Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argon Bardean, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan, jurusan bahasa Inggris, angkatan 2 tahun 2021, IKIP Siliwangi. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my children? Yes. Okay, I'm fine too. Okay, thank you ya. Student, before we start study, please let's pray together. But anyone wants to be lead the praying? Dafa maybe? Okay, please. Before study, let's pray together. Pray begin. Finish the greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you. I will check your name, and if I call your name, please say present. Okay? Yeah. Okay. Noval Hadi Kurniawan. Okay, thank you ya Noval. Muhammad Dafa Abiyu. Present. Okay. And then Pramudya Wisnu Nugraha. Okay. Stephen Gunawan. Joni Juwanto. Okay. Michael Hijar. Okay. Rehan Raja. Present. Okay. Tri Faldila. Present. Okay. Cynthia Maharani. Present. Okay, thank you ya. Diana. Okay, thank you. Okay. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, ada yang mau bantu mencoba membacakannya tentang tujuan pembelajaran kita kali ini? Siapa yang mau bantu baca tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, Pak. Oke, Rehan. I'm sorry ya, Rehan. Please. Tujuan pembelajaran 1. Setelah disajikan teks oleh guru melalui slide peserta didik, diharapkan mampu menganalisis teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan benar. Yang kedua, setelah diberikan materi lewat tayangan slide peserta didik, diharapkan mampu menyimpulkan teks deskriptif terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dengan benar. Yang ketiga, setelah peserta didik diberikan materi ajar, diharapkan mampu membuat teks deskriptif mengenai terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan benar. Oke, thank you ya Rehan. Give applause for Rehan. Pengetahuan yang kita dapat dari materi misalnya deskriptif teks gitu ya. Oke, deskriptif teks itu memiliki fungsi sosial gitu ya. Karena kita masuk sosial, maka dari deskriptif teks itu kita bisa mengambil fungsinya atau manfaatnya. Oke. Kita sering ketemu orang gitu, dan mungkin orang tersebut atau kita sering meminta informasi tentang sesuatu kepada orang lain, atau orang lain meminta informasi pada kita. Nah, dengan membelajar deskriptif teks, kita bisa menjelaskan sesuatu dengan lebih baik gitu ya. Jadi manfaatnya itu seperti itu. Okay? We are going to learn about English today. Okay? Are you ready to study English? Ready. Okay, thank you. Okay, do you remember about the last material have we learned? Okay. So what is the function of announcement? Jadi apakah fungsi dari announcement itu? Okay. Pram maybe wants to try. Announcement itu fungsinya apa, Pram? Untuk memberitahukan sesuatu pada seseorang. Okay, pinter ya. Give applause for Pram. Before we start learning today, I will ask someone here to answer my question. Okay? Dila, have you ever been visit Monas? No, sir. Okay. And then Joni Juwanto maybe? Do you ever been visit to the Borobudur? Okay. The next is Noval. Do you have ever been visit to the Monas? Yes. Okay. What does it look like? And then? Hi.
and then mirip es krim. Oke, and then di atasnya ada emas. Oke, thank you ya, Noval, thank you for your attention. Okay, today we will learn about descriptive text. Okay, first you have to analyze the pictures in this material, and then the second is you have to make the descriptive text in your language version. Okay, do you understand? Yes. Student, I will give you some pictures, okay? And please analyze these pictures, okay? Okay, there are some pictures here, yeah. Please analyze this in your perspective, okay? This is pictures. What do you think about these pictures? What do you think about this picture? What is the picture here? Do you know? No. Candi Borobudur. Candi Prambanan. Oke, Prambanannya. Oke, thank you Reha. And then the next picture. What this pictures? What is the pictures? Monas. Oke, orang monumen nasional ya. Where monumen nasional located? Jakarta. Jakarta. Oke, good ya. And then here. What is it? Pangandaran. That is the text ya, ada tulisannya. Yes. Okay, this is the Pangandaran Beach ya. What do you think about these pictures? Yang kalian pikirkan, yang kalian lihat dari gambar ini apa? Pantainya berombak. Pantainya berombak, and then good, and then Ada perahunya. that is the boat ya, ada perahu di situ, and then Luar. ada orang di situ, pasirnya gimana? Putih. Oke, pasirnya putih. Ada pohonnya. Ada pohonnya di sana. Oke, thank you ya. And then, oke, terima kasih sudah bekerjasama. And then berikutnya, the next ya, for this material today we are learning about descriptive text. I have a video. Okay, please analyze this video. Okay. Sebelum kita mengangkat mari kita saksikan video berikut ini, oke? The National Monument, or Monas, as it is usually called, is a monument built to remember the struggle of Indonesian heroes fighting the colonial domination. Monas was built based on the idea of the first president of Indonesia, Sukarno, with the help of Sudarsono and Salaman as the architect and Ibu Seno as the consultant. It is built on an area with a width of 80 hectares. Monas was officially opened on August 17, 1961 by President Sukarno and publicly opened on July 12, 1971. The top of Monas is shaped like a flame, symbolizing a never-extinguished spirit of Indonesian people. The flame is made of bronze metal, weight of which is 14.5 tons, and plated with 35 kilograms gold. The flame has 6 meters diameter and consists of 77 concentrated parts. The standing pillar of Monas has height of 137 meters, symbolizing the rice pestle, while the cup symbolizing the rice barn. The rice pestle and barn are traditional tools to pound rice, figuring out Indonesia as an agricultural country. Jakarta people usually use Monas area as a place for sport activities, the morning and afternoon time. Most people visit Monas on weekends and holidays. Setelah kalian melihat video tadi, apa yang kalian pikirkan? That's videos. Apa yang kalian pikirkan tentang video tadi? What do you think about that video? Apa yang kalian pikirkan tentang video itu? Jadi menurut kalian video itu menjelaskan apa sih? Tentang Monas. Tugu Monas, oke. And then, any else? What else? Yang lainnya apa?
itu sebagai simbol. Oke, Stephen Gunawan. Stephen Gunawan. Sebagai simbol apa? Perjuangan rakyat ya, perjuangan rakyat Indonesia gitu. And then apa lagi? Tingginya mungkin tinggi sekian, kemudian masnya itu 35 kilo di atasnya. Nah itu adalah tindakan apa? Emasnya sekian, tingginya sekian, itu kegiatan apa atau aktivitas apa? Mengapa? Describe? Describe about? Monas. Oke, thank you ya. Describe about Monas. Oke, thank you. Jadi video tadi itu tentang deskripsi tentang Monas dari dibangunnya kapan kan gitu di videonya. Kalian bisa melihat itu. Oke, thank you. Oke, this is the learning material atau materi ajar ya. Ini ada materi ajar about tourist attraction and historical building, tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah ya. For the example, this is the Borobudur ya. Ini adalah Borobudur, contohnya Borobudur. And then there is text, ada teksnya. Please you analyze the text. Tolong kalian analisis teksnya, oke? This picture have a text. Jadi gambar ini memiliki teks gitu. Silahkan kalian analisis teksnya dalam, oke? I will give you a time. Saya akan memberi kalian waktu to analysis this text, oke? Yes, sir. Oke, thank you ya. This is the text. Oke. Oke, there is problem. Ada masalah nggak? Tidak ada Pak. Oke. Mungkin ini ada kesulitan menganalisis. Tidak ada. Oke, lanjutkan ya. Good. Good job. Have you finished? Yes. Anyone wants to present the analysis? Sir, Okay. Pramudia, please. for green sentence in paragraph 1, I think it only apa ya? Pokoknya gambaran secara grafis besarnya Pak. Okay. Nah, Then? kalau pada paragraf yang kedua yang berwarna biru, more spesifik, jadi lebih spesifik. Okay. Give applause for the group 1 and Pramudia. Okay. Okay. Next. Who wants to try present the result of analysis? Yeah. From the text. Want to try? I am. Okay, Rehan. I think for green stands in paragraph 1, gambaran secara garis besarnya. Okay. Kalau pada paragraf yang kedua, yang berwarna biru, Okay. itu lebih spesifik. Okay, thank you ya Rehan. So please give applause from Rehan. For the next activity, yeah, I will divide this class into 2 groups, yeah, where in groups consist of 5 persons, okay. Saya akan membagi kelas ini menjadi 2 grup, yang mana satu grupnya terdiri dari 5 orang ya.
Dan penentuan kelompok grupnya itu berdasarkan absen atau nomor absen gitu. Yang absennya ganjil nanti masuk kelompok 1, yang absennya genap masuk kelompok 2. Bisa dimengerti? Yes. Oke, ya. Saya akan ngecek nomor absen kalian. Bentar. Untuk yang kelompok 1, ini kelompok yang nomor absennya ganjil ya. Noval Hadi Kurniawan, kamu masuk kelompok 1. Kemudian Muhammad Dafa Abiyu, kamu masuk kelompok 1. Kemudian Pramudya Wisnu Nugraha, kamu masuk kelompok 1. Kemudian Stephen Gunawan, kamu mau masuk kelompok 1. Kemudian yang berikutnya Joni Juwanto, kamu juga masuk kelompok 1. Nah, yang untuk kelompok 2 ini yang nomor absennya genap ya. Yang pertama yang masuk kelompok 2 adalah Michael Hijar, kemudian Rehan Aja, kemudian Trifaldila, kemudian Cynthia Maharani, dan berikutnya adalah Diana. Oke, itu adalah kelompok kelas kita hari ini ya, berdasarkan nomor absen. Oke. I have shared LKPD ya, in your WA groups, in your group class, and this is the LKPD or lembar pendaftaran pendidik. There are name and then class ya. Jadi ini LKPD-nya yang sudah saya berikan di grup WA kalian. Sebenarnya kalian bisa melihat LKPD ini di grup WA. Ada nama kemudian kelas, itu kalian tulis di situ. Kemudian ada petunjuk pengerjaan LKPD ya. Yang pertama adalah berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian baca dengan teliti soalnya dan jawab dengan benar. Oke? Oke. So, we are going to learn about descriptive text ya. Jadi kita akan belajar tentang descriptive text, yaitu tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Jadi descriptive text-nya itu tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal ya. Jadi ada beberapa gambar di sini ya. There are some picture here. Ada lambang apa itu Surabaya ya, kemudian ada lambang Monas, ada Borobudur, ada Pulau Komodo, ada pura di Bali gitu, kemudian Jam Gadang itu, ada juga Gedung Sate, kemudian satunya itu apa ya, Masjid Agung. Oke, Masjid Agung di Aceh sana ya. Ini adalah landmark di Indonesia gitu. Ini ikon tempat di Indonesia ya, yang bisa kita deskripsikan. Oke? Udah. Yang perlu kalian perhatikan di LKPD ini adalah ada 3 penilaiannya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan ya. Untuk penilaian sikap itu, nah, yang dinilai itu sikap kalian dalam diskusi di kelas ya, di kelompok itu nanti saya nilai keaktifan kalian, kemudian kerjasama kalian bersama teman itu nanti saya nilai. Nah, yang berikutnya tentang penilaian pengetahuan itu, kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal LKPD ya. Ada soal nanti kalian kerjakan itu masuk nilaian pengetahuan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Itu yang dinilai adalah hasil karya kalian dan juga hasil presentasi kalian ya. Jadi kan nanti diskusi kemudian dari diskusi itu kalian diminta untuk membuat descriptive text ya dengan bahasa Inggris versi kalian. Nah, itu masuk penilaian keterampilan. Oke? Do you understand? Yes. Okay, thank you. My student, do you feel sleepy? Yes. Jadi nampak ngantuk ya. Ini supaya nggak ngantuk, ikuti saya ya. Kita akan nyanyi sama-sama atau melakukan ice breaking bareng-bareng ya di kelas ini. Oke. 1, 2, 3. Everybody make come.
Everybody mangap. Everybody bingkem. Everybody mangap. Everybody bingkem. Everybody mangap. Oke, thank you ya. Oke, there are two tasks in your LKPD ya. Ada dua latihan, ada dua tugas di LKPD kalian gitu. Please you analysis and then do the task ya in your groups. Oke, with your friend. You understand? Yes. Oke, thank you ya. The first task task pertama itu kalian diminta untuk menganalisis generic structure or language feature dari teks itu ya. Jadi kalian diminta untuk menganalisis language feature dari teks ya pada LKPD itu. Itu ada generic structure apa saja gitu. Kemudian isinya apa gitu ya. And then the next task itu, task berikutnya atau latihan berikutnya itu kalian diminta untuk membuat teks deskriptif sendiri, oke? Oke, thank you. I will give a time. Saya akan memberikan kalian waktu to discuss with your friend in groups to do the task, ya, untuk mengerjakan task itu, oke? Oke. The time is start right now. Oke, jadi kalian bisa diskusi lewat WA juga ya. Silakan diskusi, oke? Lewat WA mendiskusikan tentang teks itu. Kemudian kalian analisis di lewat WA itu ya. Have you finished? Yes. If you have finished, please you present your result for your analysis ya in groups. Maybe from group 1 who wants to try present the task. Okay? Noval, silakan present your result of the analysis in your groups. Language feature, adjective, content, big, beautiful, large. Simple present tense. First, Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Next, Borobudur is well known all over the world. Next, the temple is constructed on a hill. Next, the entire upper structure is crowned by a large stupa at the center of the top circle. Okay, thank you ya for Noval, and please give applause for Noval. Jadi Noval menganalisis teks itu tentang language feature-nya itu ada dua ya, ada adjektif itu kata sifat, dan juga ada simple present tense atau tenses simple present tense ya. Itu adalah language feature dari descriptive text. Okay. Next for itu ya, please who wants to try present?
Oke, for task 2 ya, untuk task 2. Oke, silakan. Listen. Please stand up. Oke. Kasepuhan Palace. Kasepuhan Palace is a palace located in Kasepuhan village, Nama Bungkuk, Cirebon. The meaning in every corner of the architecture of this palace is also known to be the most historic. Kasepuhan Palace is one of the heritage buildings of the Cirebon Sultanate, which is very well maintained. The front yard of the palace is surrounded by red bricks walls, and the tree is a pavilion inside. The Kasepuhan Palace contains two historical building area, namely dalam Agung Pakumati and the Pakumati Palace area. The Kasepuhan Palace has two gates. The main gate of the Kasepuhan Palace is located in the north, and the second gate is in the south of the area. Okay, thank you, Rehan. Give applause for Group 2 and Rehan. Want to try for the next presenter? Want to try present about this material, about that text? Want to try? Answer. Okay, Pramudia, please. Sinaragika, which is located in the city of Cirebon, is like a park surrounded by the flag buildings and become a historical tourist destination for tourists who visit Cirebon. There is built-in such way its uniqueness is that the building is decorated with rocks that surround the building. The most interesting thing about Sinaragi Cave is the shape of the building, which is decorated with coral rocks at almost every point. The complex of the Sinaragi Cave is divided into two parts, namely the Pesanggrahan section and the cave building. Thank you, sir. Yeah, thank you, ya, Pramudia. Give applause for Pramudia and his groups. What the material have we learned today? Okay, thank you ya. Baik, mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari tentang descriptive text hari ini. Oke, mari kita simpulkan bareng-bareng. Jadi apa yang kalian tahu atau apa yang kalian ketahui tentang descriptive text yang sudah kita pelajari hari ini? Social function. Okay. Social function and then Oke, thank you ya. Jadi descriptive text itu. Oke, everybody listen to me ya. Descriptive text is a text which say what a person or thing is like. Social function to describe a particular person, animal, place, or thing. The generic structure of descriptive text. There are two the generic structure of descriptive text. First is identification. It is about introduction of persons, place, animal, or thing will be described. And then the description contain description of something such as animal, place, thing, or a person. And then the limit feature using adjective to clarify the noun, for example. Okay, for the next meeting, we are going to learn about announcement, okay? Okay. Baik, untuk kegiatan berikutnya, kalian silakan jangan lupa mengerjakan soal-soal evaluasi yang jawabannya nanti silakan kalian kumpulkan atau kalian kirimkan lewat Google Form, oke? Oke. Kita tutup pelajaran kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Oke. Apa pesan dari pelajaran kita kali ini? Happy. Senang, banyak ilmu. Oke, thank you ya. Stephen Gunawan, good. Thank you for your attention. Jadi pelajaran kita kali ini menyenangkan ya. Oke, silakan. Ada yang mau memilih doa? Answer. Oke, Dafa, please.
Okay. Before going home, let's pray together. Pray begins. Finish a greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.